Winston is not just about snacks and beverages. They have elevated the vending experience to a whole new level. Imagine having a vending machine at your fingertips that offers an extensive array of services to handling your utility bill payments, interactive games, and even rewards with points. So today, we are about to embark on a journey that redefines what a vending machine can do. And I am so grateful today to represent Vivian Serbahat as a director in launching this special collaboration that will see a revolution in vending machine industry across Malaysia. For the last few years, the vending machine industry, what you can see is only dispense food and beverages. But I believe that after today's collaboration with Passat, we will do a great revolution in vending machine industry. Ladies and gentlemen, proudly presenting to you Winston Sendirian Berhad New Vending Machine. Pada tengah hari ini dalam satu majlis yang bersejarah bagi Persatuan Kuasa PBT Negeri Johor dan juga syarikat Winston, di mana kita akan menandatangani satu perjanjian ataupun persefahaman di antara kedua-dua pihak yang akan membuka satu lembaran baru untuk Persatuan Kuasa PBT Negeri Johor sendiri. Saya percaya dengan MOU ini akan memberi manfaat besar kepada para peniaga, para investor dan juga para pengiklan. So, saya percaya dengan kolaborasi apa yang dimulakan dalam projek vending machine ini ada satu pelaburan yang baik, dan mereka akan pasti datangkan keuntungan kerana ia menarik minat. Saya dengar tadi dalam 2 minit tadi pun dah menarik minat bagaimana kita nak invest. Dalam koperasi juga kita mencadangkan perkara ini diangkat dalam dan diluaskan di seluruh kawasan PBT. And I believe that you will be surprised. And what we will do is we will do a new trend in vending machine industry that will spark the whole vending machine industry in Malaysia.